बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुछ तबीयत मेरी अपसेट थी। आप सीज़न देख रहे हैं, बहुत चेंज हो रहा है और इस वजह से मैं एब्सेंट थी। लेकिन मैं फ़ील कर रही थी कि यार जो व्यूअर्स हैं, जो अपने फैंस हैं, जो कमेंट्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखा जा रहा था वीडियोस, और यहाँ पर कुकिंग विद शबाना, अंबर, गुड़िया, मुअत्तर, चारों की वीडियोस जो है ना लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। मगर उसी शौक़ में बहुत सारे इनके जो फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे इनका जो घर का इनर फ्लो है लोगों का आपस में, वो आ जाता है सामने। यहाँ पहली बात मैं आपसे जो करूँगी वो ये है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई कि यार ये मुअत्तर के साथ बहुत ज़्यादती हुई, जिसमें क्या दिखाया गया कि 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन था और डेफिनेटली बहुत न्याज वगैरह बनती हैं, बढ़ती भी हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, घरों में भी बनती है और लेडीज़ बनाती हैं। मगर क्या होता है, ज़्यादा तादाद में भी बनती है, मगर वहाँ पे इक्वलिटी होती है। अगर एक औरत काम कर रही है तो उसके साथ नंदे या भाभी या सास या घर में कोई भी लेडी है, वो आके हेल्प आउट ज़रूर करेगी। मगर यहाँ दिखाया गया कि कुकिंग विद शबाना ने तो ज़रा सा बता दिया कि भाई मैं चली गई थी मिलाद में, अगर मुअत्तर काम ना करती तो फिर जो है मुझे, मतलब ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मुअत्तर काम ना करती, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुअत्तर ने काम कर लिया तो मैं मिलाद में चली गई। मगर वो डिफ़ाइन नहीं किया कि उसने काम किया क्या, और हमें उस वक्त तक पता भी नहीं था। लेकिन मुअत्तर की अपने व्लॉग में जो दिखाया गया, और मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मुअत्तर शायद जान के ये व्लॉग अपलोड कर रही है, ऐसा नहीं है। अब उस बेचारी को जब फैमिली व्लॉग अपलोड करना है तो वो वही तो चीज़ शो करेगी ना जो वो काम कर रही है। जैसे कि अंबर ये कहती है कि भाई हम वही तो दिखाएंगे ना जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुअत्तर ने जो वीडियो बनाई है उसमें उसने आदमियों वाला काम किया है। आप ये देखिए, देख को हैंडल करना किसी अकेली औरत का काम नहीं है। ये अम्मा और दोनों बेटियाँ, आप ये देखें, मुअत्तर के तो घर से करीब था मिलाद, लेकिन अंबर और गुड़िया दूर से आ गई मिलाद में। अब इन्हें क्या नहीं पता था कि मिलाद होगा। इतनी बड़ी बड़ी जब एक कोई इस किस्म का इवेंट्स होता है तो उस इवेंट्स के पहले से लोगों को पता चल जाता है या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर इनको पता था, ये प्री प्लान तैयार होकर मिलाद में गई और उस बेचारे को छोड़ दिया घर में। अब जब वो घर में है, घर में वो सारे काम कर रही है, और उसकी वीडियो में मैंने देखा है कि कितनी मेहनत से उसने बैग्स बनाए उस देव के अंदर से निकाल के, जो कि गरम गरम जो होती है पुलाव होती है, वो बिरयानी थी, लेकिन वो काम उसका नहीं था। यहाँ पे उसका जो हस्बैंड है, मैं ये भी कहूँगी कि ज़्यादती उसकी तरफ से भी है। देखें, हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि भाई सारा काम नंदों पे डाल दो या सारा काम सास पे डाल दो, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सारा काम एक बहू पे डाल दो। उसको तो इन्होंने कभी इंसान समझा नहीं। और ये चीज़ बात ये नहीं है कि लोग देखते हैं, आप लोगों को क्या शो करवाते हैं, आप लोगों को वही शो करवाते हैं जो आपके घर में हो रहा होता है। ठीक है, बहुत मज़े से आपने एंजॉय किया और वहाँ से आप न्याज भी लेके आई, मूवी भी बनाई, आपकी वीडियो भी एक वीडियो में कंटेंट मिली आपको। लेकिन उस बेचारी को उसी तरीके से काम करना पड़ा जैसे वो घर में करती है। क्या उसका दिल नहीं चाह रहा घूमने का, लेकिन इसलिए वो नहीं गई बेचारी क्योंकि उसका शौहर उसके साथ नहीं है। वहाँ बैठ के उसने इतने बैग बनाए कि मोहसिन ने बैग डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पास वो बैग्स थे। और आपने देखा कि इनके घर में कोई और न्याज नहीं बनी थी, ना कुकिंग विद शबाना ने कुछ बनाया था, ठीक है, ना ऐसा कुछ इनकी बेटियों की तरफ से हुआ था। ये सब कुछ जो ज़्यादा न्याज की जो आई थी घर में बनी हुई, वो माशाल्लाह मुअत्तर के घर से ही बनी हुई आई थी। तो ये देखें कि उसके घर वाले, उसके मामू का क्या राइट है, उसके मामू भी यहाँ पर भेजते हैं हलवे या चीज़ें या न्याज, और यहाँ पे इनकी सास को तो कोई होश नहीं था, वो तो निकल गई थी लड़कियों की तरह, मैं तो जा रही हूँ मिलाद में, ठीक है। वो बेचारी बड़े बड़े बैग वहाँ पे बना रही है, फिर अपने बच्चों को भी देख रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वजह से कि मुअत्तर पे ये हक तलफी जो उसके साथ होती है ना, उसके बच्चों के राइट्स छिन रहे हैं। आप ये देखिए, ये छोटा बच्चा जो है हुसैन, ये इस एज में नहीं है कि ये भिंडी भी खा ले, तुरई भी खा ले, मटन भी खा ले। ये बच्चे जो है ना कभी कभी अपने लिए अलग सी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन अलग सी चीज़ों में हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको डाइट और न्यूट्रिशन मिले। लेकिन वो क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मुअत्तर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए कोई डाइट प्लान तैयार करे, कोई न्यूरिशमेंट वाली उनको डाइट दे, बनाए कुछ। वो बेचारी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे कुछ मांगते हैं तो उनको फ्राइज़ बना के दे देती है। ये इसलिए होता है कि जब औरत को टाइम अपने लिए ना मिले तो वो बच्चों के लिए क्या निकालेगी बेचारी।
यहाँ पे معطر کا حال برا ہو گیا یار کام کر کر کے. اچھا میں یہ سمجھی کہ معطر بھی اب شاید جائے گی میلاد میں, لیکن لاسٹ میں بھی اتنا کام تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی بھی بیگس ڈسٹریبیوٹ ہونا ختم نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے جب دیگ ہوتی ہے نا, چاول ادھر ادھر گرتے بھی ہیں, تھوڑے سے ان کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے, ٹیبل صاف کرنی پڑتی ہے, برتن بھی گندے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے کرتے اس کا دن تو ہو گیا ختم. اب یہاں پہ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ گڑیا صاحبہ گول گول گھومتی گھومتی آئیں, ٹھیک ہے, اور بڑے مزے سے انسپیکشن کر کے جا رہی ہے کہ معطر کیا کام کر رہی ہے. اب یہاں پہ گڑیا کو خیال آیا کہ یار ویڈیو بن رہی ہے, وہ تو اندر آ رہی تھی نا, جب اس نے دیکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے میں پرومیننٹ نہ ہو جاؤں ویڈیو میں, تو گڑیا وہیں سے واپس ہو گئی, اپنے ہی گھر میں سین میں وہ آ رہی تھی, وہ واپس چلی گئی, یا تو اوپر چلی گئی ہوگی یا سائڈ پھٹ گئی ہوگی, دماغ تو بہت تیز ہے. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا کیا ہے, آپ نے کافی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بچے دیکھے چھوٹے ہوتے ہیں, سب بچوں کو دیکھتے ہیں گھر میں, جو 1 سال کا 11 مہینے کا, جیسے کہ گڑیا کہتی ہے کہ جانور تو نہیں ہے نا بھائی. تو یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں, ایسا لگتا ہے کہ معطر یہ کوئی زر خرید غلام ہے, اور یہ صرف ہم ریئیکشنز والے نہیں کہتے, یہ آپ کے کامنٹس کرنے والے فینس بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. ایسا کیا ڈر ہے معطر کے دل میں, کیا خوف ہے معطر کے دل میں, جو معطر جو ہے ان کے آگے جھکی چلی جاتی ہے, یعنی کہ اپنے 1 بچے ہوں 2 بچے ہوں, معطر کی گود میں ٹھوس دیں گے, جاؤ لے کے جاؤ, بائک پہ بٹھا دیا, بائک پہ ابراہیم کو لے کے جاؤ, ٹھیک ہے چلو صحیح ہے, لے گئی, امبر کو گود میں لے کے جانا پڑتا. اس کے علاوہ جب گھر میں دونوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی وہ بیچاری ماسیوں کی طرح بیٹھی ہوئی دیکھتی رہتی ہے دونوں بچوں کو کہ کہیں کسی کے چوٹ نہ لگ جائے. پھر کوئی جب کام ہوگا تو اپنے اپنے بچے معطر کی گودوں میں ٹھوس دیں گے, اور پھر کیا کہیں گے, نہیں بھائی ہمارے بچے تو تحسین سنبھالتے تھے جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے تھے. یار یہ شرم کی بات ہے, اور اس طریقے کی اگر ہم چیزیں لوگوں کے سامنے جو ہے پری ڈومیننٹ کرتے ہیں نا, تو یہ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی بیچاری ایسی عورتیں ہیں جو اس قسم سے ظلم سہ رہی ہیں سسرال والوں کے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا لو کیٹیگری سے آتی ہیں, ان کا جو ہے بڑھ جاتا ہے ان کا لائف اسٹائل, تو ان کو اس طریقے سے دبا دبا کے رکھا جاتا ہے جیسے کہ یہ رکھ رہے ہیں. لیکن یہاں میں بتاؤں, یہاں معطر کا یہ اپنی ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ دباؤ میں ہے, کیونکہ معطر اس وقت اتنی پاورفل ہے, اس کے بیٹے ہیں اور وہ ایک گھر میں رشتہ ہے اس کا. اگر وہ تھوڑا سا بھی جو ہے زبان اپنی چلاتی ہے, زبان چلانے میں میننگ یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کرے, وہ اپنے رائٹ کے لیے تھوڑا بولتی ہے, تو اس کو وہ حقوق ملنے چاہیے. لیکن معطر کیوں نہیں بولتی؟ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا سکہ ہی کھوٹا ہو, جو آپ کے ساتھ چل رہا ہو وہ بھی صحیح نہ ہو, تو آپ کیا سمجھیں گے, آپ آگے بڑھیں گے. جب محسن ہی صحیح نہیں ہے, محسن ہی کو احساس نہیں ہے کہ ہاں میری بیوی مزدوروں کی طرح یہاں کام کر رہی ہے, اور اس کے بعد میں تو چلا گیا اپنا انجوائمنٹ کرنے باہر, یہ بیچاری گھر میں, بچے بھی اس کے دن گھر میں, ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں دکھی محسن کو. تو جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے, جس کے ساتھ آپ نے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی, جس کے بعد آپ نے تل لائف زندگی گزارنے کے کانٹریکٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کے فیور میں نہ بولے, وہی آپ سے سنسیئر نہ ہو, تو پھر کیا کریں؟ کیا اس وقت محسن کا حق نہیں بنتا تھا, یہ محسن کا فرض نہیں تھا کہ وہ معطر کو لے کے جاتا آؤٹنگ کے لیے؟ اگر اس کو پتا تھا کہ رات میں اس طریقے کا کام ہوگا, دیگ آئے گی, نیاز وغیرہ ہوگی, تو وہ شام میں لے جاتا, لیکن اس بیچاری کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا. تو ایسا کیوں ہے کہ ساری محنت اور ساری تھکن جو ہے معطر کے ہی سرکل میں آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امبر تو جب اپنے ہی ان لاس کے یہاں گئی ہے, تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ان کا احساس ہوا ہو کہ جو ہے ہماری جو ہے بہو ہم اس سے کام اتنا کرواتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے امبر ہر وقت روتی رہتی ہے کہ میڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو جب کہ امبر کی شادی کو تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا, آہستہ آہستہ انسان سیٹ ہو جاتا ہے, اور نہ ہی امبر کے پاس کوئی جوائنٹ فیملی ہے, ٹھیک ہے. لیکن معطر جو ہے بیچاری وہ بالکل بے بس ہے, کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے. پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہ معطر نے گڑیا سے کوئی لون لیا ہو؟ لگتا ہے نا ایسا جیسے کچھ ڈری بھی ہو, کوئی اس نے اس سے کوئی پیسے لیے ہوں, کوئی قرضہ لیا ہو, یا کوئی ایسا دباؤ میں ہے یہ گڑیا کے آگے کہ گڑیا کچھ بھی کہے یہ فوراً بجو بجو کہہ کے وہ کام کرنے میں تیار ہو جاتی ہے. فوراً سے گڑیا کے گھر جائیں گی تو بھائی کھانے پیک ہو رہے ہیں, ماں بھی تو نکال سکتی ہے نا, ماں اپنا تیار ہو رہی ہیں, بیچاری بہو بیٹھی ہوئی ہے اور جلدی جلدی سامان نکال کے پیک کر دیے گڑیا نواب کے لیے. پھر یہاں پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ گڑیا نے کوئی وارم ویلکم کیا ہو معطر کو. وہ ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کوئی ڈی گریڈ پرسنالٹی ہے ان کے گھر کی. وجہ یہ ہے کہ جیسا محسن ہے نا, تو وہ اپنی بیوی کو ایسے ہی رکھے گا, نہ اسے بچوں کا خیال ہے, نہ اسے بیوی کا خیال ہے. ماں باپ سے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اسے بہت زیادہ کوئی غرض ہو, لیکن جب کمپیریزن ہوتا ہے بیوی اور ماں باپ میں,
तो मोहसिन जो है अपने ही घर वालों की तरफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो गई घर वालों की तरफ, ठीक है आपकी फैमिली है, लेकिन इक्वल रखो, बैलेंस रखो, बीवी को मासी ना बनाने दो, क्योंकि ये अंदर ही अंदर घुट रही है, अंदर ही अंदर इसके अंदर ये लावा तो बन रहा है ना, कहीं ना कहीं तो जाके फटेगा वो, ऐसा तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आने वाली मुंतहा है, क्या वो भी ऐसे ही मिलेगी, क्या वो भी इतनी डिवोशन, इतने सेक्रीफाइस करने वाली होगी? मेरे ख्याल से आने वाली बहू जो है ना वो ऐसी नहीं होगी, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, और ज़रूरी नहीं होता कि हम समझ के बैठे हो कि यार अगर ये प्रेशराइज हो गई तो वो भी होगी, वो भी गरीब घर से ले आओ उसको भी दबा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जो है मुंतहा जो है आके अपना चैनल खोलेंगी, और तहसीन जो है मोहसिन से काफ़ी डिफरेंट है, और इसी वजह से, डर की वजह से ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है तहसीन की शादी का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है जितनी जल्दी हमने तहसीन की शादी की उतनी जल्दी तहसीन हमारे घर हाथ से निकल जाएगा, घर में तो रहेगा ज़रा, पोर्शन भी जो है उसको मिल जाएगा, और एक कानूनी हक होगा। तो यहाँ पे डिपेंड किया जाता है कि मुंतहा अपना हक कैसे लेती है, मुंतहा अपने लिए आवाज़ कैसे बुलंद करती है, क्या वो मुअत्तल की तरह रहेगी या वो अपना कोई और रूप दिखाएगी अपने हुकूक लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हो भाई मुअत्तल आके जो है लड़ाई झगड़े शुरू कर दे, नफरतें डालना शुरू कर दे, नहीं, मगर इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग जा रहे हो तफरीह करने तो मेरा भी राइट है कि मैं भी कहीं जाऊँ घूमने, और यहाँ पे मोहसिन तो उसको कहीं नहीं लेके जाता, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तहसीन ये तमाम चीज़ें जो है ना बैलेंस में कर देगा, अपनी बीवी को अच्छा रख के। हो सकता है मोहसिन पे भी इन फ्यूचर कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए अपने भाई को देख के। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकन, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।